এই যে কি খাও গাছে আমরা পুরো গলে গেছে একদম গাছ থেকে পাড়া। আমরা বললাম বলে একজন কাজ গিয়েছিল গাছে দুধ বলছি কাকা একটা কথা বলে বলছি কি একটা পেঁপে পারো না খাও পারো হেভি করে দে রে। मुझे मारकर खुद को और अपने भाई को बचा ले। পেঁপেটা খুব সুন্দর। क्या है जब बच्चों ने फोन चुराया মিষ্টি আছে গাছ থেকে পাড়া তো। किसी की उम्मीद थी বাবা उठिए सर जल्दी उठिए सर मैं पीछे राजेश्वर हूँ उठिए जल्दी उठिए सर उठिए स्कूल 10 बजे का अभी उठ करके দানাগুলো রেখে দিই আমাদের গাছ বসাও। आपको बुलाया है जल्दी चलिए क्यों बोला है जल्दी चलिए समझने की कोशिश कीजिए उठिए सर उठ रहा हूँ वैसे हिलाइए